Сказку любят все, независимо от возраста. Репертуар нашего театра каждый год пополняется новыми сказками. В этом году настоящим праздником стала постановка сказки мюзикла «Братья» по мотивам пьесы известного остинского автора Алана Устаева. Alkashirunodai mogdar vacchaganege tlefastama kasar roidoy orgavta kanasiane yorjta kasanchkana yahistar khut yahistar fsmaftofta amokh bira irun orgavtal roshadastam dulsqumlastam ma yukostan navi ma yuldar qumiltan spektakelta tragedita komedita falaje kastar kor svallattan wadissog niše fittur rostarga sovettun dugdar. Ma umagaska sfantkuttu zagan svallattanist nfessu. Ma ravnaltun yorgawdi edelebegma zanjembek. Havi bendurmagaska haymotiftam gaska sorostun hoshepessoym. Nu beso orkhojekje bokhostun وایگوتا وایج سختا قزنگلگ ما سیراگار خواجه تا دوغف سمره دل بیگ ما زنجم بیگ از ما سلام نمته در رد تو روم ما مفته خوندسته فلسل شگ نمته در مثلا ارغا سنم تایفتوی وایگوتم Langaya bugün kadar kaysavı. Bazı abilerden sınavı. Taşanın durfa koldu. Zaman. Ne kadar güncakta kol? Ne kadar? Ne kadar? Ola. Valla da baş durraş kapıda ne kalkma şans basar falan. Özde hoşta mumutsuz. Zuravi parmak kanun. По словам самого писателя, в этом жанре у него это единственное произведение. И было, конечно, интересна сама работа театральной постановки и самой актерской труппы. سوالونه فسنو تنگزن سوالونه شمعی یا میتونیم این با خیزای ما دخیردم رازده خواهید خیلی از ظافه شما دیسم رازداره ما سوالونه نفس این در تنگزنو افته کزا قمد شمعی سوالونه ایسا آرغاوه شما کسی ویوید خیقون ما و ظافه در بوم بکنای هیرن فتچاک موزیکل آرازم من اقاوه دسته فستاق مسید کد تیافت همه ما زارجت نخسته در مخدق نفستون ما مجبیر زارجت هایست هیرن آشار غاوز فسکنه کد تو نیازای راز در ازای با خواستون وده کلتورای مینیستراد ما و مشتر ساویشانی سارستوی فعلا نایستوی آفو ما شارغاو داید شده آفو ما شارغاو فیتای کویسه ولد در مقومل تدر فعلا من یرن ننوگ مینیستر چیوز اقوی ترادا و من یشرم بون بیره هی فرش فینجست سولد من آرتیست فرش و من ملوزاف ده بون کننج آرغاول تنگر فده بون کننج قوه. Сказка «Братья» о дружбе, преданности, о разности характеров главных персонажей сказки Аделабега и Занджанбега. Яркие костюмы, необычные декорации, динамизм каждой сцены и, конечно же, игра актеров увлекает даже взрослого взыскательного зрителя. По словам режиссера-постановщика, было интересно работать и самим материалом. Ирун театр есть что проблема, кашу Ирун адамун аргабтам кескес севарен спектакль. هفته که آقای کنم من خصوصی رستوران تئاتر رپرتوار مکر کسم وقت نراب بلجستم نخیشه و من مخم آرقا بتنی که دون بندور مخ گرینس مسوارم آرقا سوالتن و من مخ کد ایران افزاج
Galvan ما كد ایران وزاج آیواد گالوان ما قام نسولتن و نسولت آخر کنم ایران آدمون آرغب دل ما که کسم نه آرغب تم و دودون ما مگس که یومی مواقعسته یول در فلا افتزاق منم یومین پیسات ایسوینم نه ما خرب دل دستم افت سرازن شمای مخن ریپرتور مخاستر شوی سوالتن آخام آرغبته که دونسته نه ایران آدمون فولکلوره ها دونسته اما باخس کود تا ما خیوت استاد آلانه شمای آخام آرغب تمرکز هم اجراو زستای خده که آرغب ادل بیگ مسنجم بیگل کشم ما خابون و دیسم سوالت خورزی سنج اما وی خیمه فندشتر بوزنک زغن مینیستر کلتوره سرلا بگن زغویت رادن کشه یه خده در پانسان کود داشت و وی نمان کود تاک شمای آلاز در ماخ نسوالت لور کنم آخام آرغب مثلا لبنه کسم یه نخواست مگس که افته بافنده دی من مختاروی سرازستم شمای راشوا کد موزیکالون آرها و اما موزیکال افته وی در زجر نفته ما رازدار که دیرون پیساته و دست موزیکالون و خواستوی فلدر ژانر اپریتی افته خواستوی ولده فلا افته زغم ما کنکم موزیکال جی کش در آرستو دینمان نودی ما وی در وی فتچوک اخشفته آرازم موزیکال در ونیم باخس کد تنگ پلیت مراد کش زجرستم افته ما یه موزیکل کش سرستا وی من آرها مگس که وی در ودی و من فتچا کخشف من دکتر در کو کسه من مگس که فخوز در کنجستم نخابرت در اما کت فزاقنچ فتچا کخشف است و این بایدا جبخ کخشفتم و دم سراجستم مخ نفگنگ ودی شخور بات تامیرلان اما کاستیوم تایی ول در سرستا کشت تاتیانا دو دانستی در افته که فزن بودن چی میاد کاماندا که دو سرستوی سپیکتاکل. من افته که فزن بودن چی ما پتیزندردم سرازنو کامیدیا و دوی راستو فلا پتیزندر رازنو آرگاو. آرگاو داراز سوالتن ما اون دانسته پت کت فزن چافته سیروزوندر که دیگه تو دانسته. اون مسئله وی اون نرمست داری قدی یه زرده ما فشدیسی وی نفشدیس. نمست داری. اون مسئله نفت نزاجی گتل ماشتر تقاس مسئله نفت نزاجی وی گتل ما افت خوزدار افت نه. مسئله نزاجی افت بز اوی نبز. Что касается актерского состава, здесь собрались артисты разных поколений, состоявшиеся мастера сцены Цераса Таугазова, Гурам Гарсанов, Джамбулат Хугаев, а также совсем молодые актеры. Вообще у Алана Устаева свой собственный стиль, конечно, потому что у него вообще то, как он пишет, очень сильно отличается. И когда мы начали работать, мне лично было чуть-чуть сложновато, потому что в плане того, что я многое не мог понять. Я задумался, что, думал, я говорю, для детей, может быть, это чуть-чуть будет сложно понимать. Но зритель принял этот спектакль на ура, эту сказку, чему я очень рад. Смысла в этой сказке очень много, потому что каждое слово несет свой смысл. И именно особенность того, как он пишет, заключается в том, что каждое его слово взаимосвязано с другим словом. То есть нельзя менять под себя. И если ты поменяешь, то меняется уже все, весь смысл. Да, весь смысл того, что он хотел донести и что он хотел сказать. Поэтому, когда мы работали, я из-за этого и задумался. Я говорю, ну не будет ли сложно? Но нет, дети понимали, были очень хорошие реакции, бурные реакции. И это подпитывало нас на сцене. Садимек, там народ! Шесть! Мака шесть, что надо канем. Сашка контуну вжарвенеш. Что были гурпау? Аре шесть. Да шаре шесть.
Başarı şiş. نه شر ششته اوه Şakın başarı şişti. Tamam tuğun bol çıktı. Feş ben babamın şan var. وليش يا خلو بايش تورتما فلا ده شر ششتيش نما خلنا كرچ نبايز نشان وندن İşte benim olsa sen. ده خلو با اول دفعه باش باش В мой образ мне было сложновато, потому что образ такого умного брата, который обо всем думает, думает, как сбежать оттуда, не расслабляется, и все время так нужно искать выходы из этой ситуации. Где-то нужно подстраиваться, нужно подыгрывать, чтобы нас не, так сказать, съели. Лично для меня, человека, так сказать, не очень поющего, эта постановка была сложна, потому что там очень много песен. Я очень сильно так скептически к себе относился, я говорю, смогу ли я, но в то же время это был как вызов для самого себя, почему бы и нет, почему я не смогу. И мы начали работать и начали записывать, и получилось очень хорошо. Ни для кого не секрет, что в любой сказке весомую часть играет музыкальная ее часть. Именно музыкальную составляющую спектакля хочется сегодня обозначить, ведь сказка-мюзикл держится во многом на песнях, написанных известным остинским композитором Муратом Пливом. أرغو و موزيكال أرغو باكستون كود ما بونو ديافته زارجت درجي كافشت درجيز ما سوالت تنوزينا تيجان تنج أخصص جون أما باكسن خودا جو ما خود تقدر فخودم بايدن كفاكسن بايدن ريبيتي سماد فرون منو ديس زنكست ومديس تراجيديان أبونتا در نوغازن در خزون سوالتی مبیره کوسن ودیس من کورت در مسوالت کورت در مدیس مین در ممشان سوالت ما سن بارن سن سا میدیس ما سادونی ما یا کایزاغ نایقاوه یا سارستون خلار قلزاق زرده ما خود تقدر شما سوالت قلزاق و ناگاز فساگو استاتالان ویا رمسدی نخست درویست زارجت نخست درویست ما باتسرائيا أرغو كنا زاختو أرغو دي من تنج خصوص قبل جين وديس يرون أرغو كيوجيني سوي أرغو خودك و دوا ويجل دوا سمرل إيش سخت كورت ستودنتيا كازنش كيزان هيك كورت كافكا در فكانه ماج أفتا بيرادم كي ردت كي كازوي در من خصوص قلنا. Что ж, у новой сказки мюзикла «Братья» хорошее начало. Будем надеяться, что она долго и добро будет служить нашему юному зрителю на подмостках нашей сцены.